मडगांव पालिकेच्या गार्डनाकडे पालिकेची पुरायेन आडनदर जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा। पालिकेन सेगीतपणान आडनदर केल्ल्यान गार्डन बुरशें जाला, पूण लोकां खातीर अर्थ सुरक्षिताय जाला। गार्डनांतल्यो भोवतेक लायटी पेटनात। गार्डन काळखातूच आसता। काळखाक लागून अनैतीक कारवायांक संद मेळपाक लागल्या। नितळसाण दिसना। मार्केटांतल्यो कोयर गार्डनांत पळोवपाक मेळटा। बसपाच्यो सुवात्यो बुरश्यो जाल्यात। हांगाची बुरशेपणां जाणट्यांची भलायकी इबाडपाक कारणीभूत जावं येता। आमी टॉयलेट जो केल्लो हांगा बरेपैकी टॉयलेट केल्लो तो तेजी हालत पळोवपाक सारकी ना। ती एसी मोडल्या कितले वर्स जाल म्हण देवा खबर। लायट्स चलना, पॅनल सारके ना, समजला। इवन ते म्हणजे अवस्था ना ती सांगपाक। आनी हो सामको मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉयलेट आशिल्लो त्या टायमार कळ्ळें। आनी उरपा जाय कित्याक हांगा फक्त हे ना वाड्यांतले लोक येना, एंटायर लोक इवन ट्युरिस्ट जे कोण आहा ते टॉयलेटी वयता। आनी इतलो इम्पॉर्टंट टॉयलेट आहा तो ही दशा करप म्हाका कांय समजना। कित्याक हालींच हे फाटली 1-2 वर्सां कमी कमी 70-80 लाख मोडले आहा ऑन रिनोवेशन ऑफ अदर टॉयलेट्स। मे बी 1 करोड देखून जावपाक शकता, म्हाका फूल डिटेल ना म्हजे कडेन, पूण एक कितलेशे टॉयलेट्सांचे रेनोवेशन जाल्ले आहा। जाल्यार हो कित्याक निग्लेक्ट जाता, हो मोस्ट इम्पॉर्टंट आसता। ह्यो लायटी जी सोलर आसा त्यो कांयच ना, एकूय लायट अशी हांगा दिसना जी पेटपा सारकी कंडिशनान आसा। पळय नासा, ह्यो सोलर लॅम्प्स एक स्कीम आशिल्ली गेडा, त्या टायमार आमी घातिल्ले, हांगाय घातिल्ले आनी म्युन्सिपालिटी अरावंडय घातिल्ले। आनी मागीर आमचो कावन्सिल जेन्ना सोंपलो तेजे उपरांत हेज मेंटेनन्सूच जावना। आनी मेंटेनन्स जावन आतां तरी ते मेंटेन करपा सारके नाच, कित्याक ते बॅटरी बॉक्सूय डिसअपियर आहा, ते सोलर पॅनल्स बी सगळे पेडे जाले आसतले। कित्याक आतां 10 वर्स मायज जाली, 10-12 वर्स सुमार जाली हें केलें जाल्यार। तूं हे शो पीस दवरलो परस हे काडून स्क्रॅपार दिले जाल्यार कितें मेळटालें म्युन्सिपालिटीक, कळ्ळें। कित्याक हे एक वायट दिसता आमकां। गव्हर्मेंटाची स्कीम ही गेडा, अंडर गेडा 50% म्युन्सिपालिटीन भरिल्ले, 50% गेडान हें केल्लें। पूण इन्स्टॉल केल्या उपरांत एकदां सुद्दां ताचें मेंटेनन्स जावना। सांजचे इवनिंग टायमार जर कोण वॉकिंगाक येयलो, कित्याक येयलो बसपाक, जाल्यार हांगा एक लायट दिश्टी पडना, सारकें कितें घडपाक शकता तेंच सांग तुका। सो हेजे मेंटेनन्स कशें जाता तें कळना म्हाका। म्हळ्यार कोण रिस्पॉन्सिबल, आनी वयल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हँड ओव्हर केल्या म्हणटाले, कळ्ळां। रेजोल्युशन बी घेतिल्लें आसा। सो हें ना, आनी पूण क्लेम्स व्हडले हे मॉडल मारगांव एक्चुअली हो मॉडल सारको दिश्टी पडटा तो। गार्डनान कितें आसा, पयलीं आमी सगळ्यो सोलर लायटी बसयल्ल्यो, त्यो सामहांव आतां खूब वर्सांनी त्यो सोलर लायटी तेज्यो काबार जाल्यो, त्यो एक्सपायर्ड जाल्यो सगळ्यो, ती बॅटरी पेटे जाल्यो, सगळ्यो पेटे जाल्यो। आतां सद्याक आमी त्यो काडटा थंयच्यो, आनी ज्या ज्या जाग्यार शक्य आसा त्या त्या जाग्यार आमची ओल्ड लायटींग सिस्टम आसली ती आमी एक्टिवेट करपाक सोदता परत। आनी एसी टॉयलेट थ्रू सुलभ मेंटेन करता, थ्रू सुलभाक दिल्लो आसा तो। तशेंच गार्डनान जी ओल्ड 2 आमचे व्हडले माड आसले पयलींचे, तेय मातशे डेंजरस कंडिशनान आशिल्ले, तांकां भितरल्यान वायटी लागली, तेय आमचे मारपाचें काम चालू आसा। एक ऑलरेडी आमी कट केला, कारण ते फाल्यां कितें एक्सिडेंट जावन तो कोणाचेर पडत म्हणून तो सुद्दां आमी कट केल्लो आसा। आनी बाकीचो आनी एक मातसो डेंजरस कंडिशनान आसा, तोय आमी रोखडेच आतां कट करतले।